गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 5 अक्टोबर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर देवा। नंबर 1 भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे हेब टर्मिनाल 3। भुवनेश्वर विमानबंदर रे नुआ टर्मिनाल निर्माण कर जिवो। एने बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री सूचना दैछन्ति। भुवनेश्वर विमानबंदर रे समीक्षा पर केंद्र मंत्री ए सूचना दैछन्ति। एबे देशर 20टी शहर विदेश 4टी स्थान को भुवनेश्वर एयरपोर्ट संयोग करुछि। डबल इंजिन सरकार बेसामरिक विमान चलाचल क्षेत्र में ओडिशा बहुत आगक जीव। एने भुवनेश्वर जो टर्मिनाल अच्छी प्रतिवर्ष 40 लाख यात्री यातायात करती। यात्री संख्या 80 लाख 55 लाख रखा जाइए। पुराना टर्मिनाल पाखर टर्मिनाल निर्माण हम 2 वर्ष निर्माण होगा योजना रखाई। खूब शीघ्र रनवे क्याट को लाइट निर्माण बोली केंद्र मंत्री सूचना देते। गत 10 वर्ष मध्य उत्केला जयपुर और राउरकेला सहर में रिजनल कनेक्टिविटी माध्यम आगक बढ़ी। रिजनल एयरपोर्ट रे किभଳି उन्नतीकरण करा से नहीं प्रोसेस चली। नंबर 2 सरकार कर्मचारी मिल छुट्टी लाभ। 30 दिन छुट्टी आसला नुआ नियम। राज्य सरकार शिक्षक मान अनेक प्रस्तुति चलाई। मौलिक शिक्षा विभाग अधीन चलता प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षयित्री कर्मचारी को छुट्टी सुविधा दिज्व। शिक्षक अधिकारी 30 दिन छुट्टी लाभ पाइबे। वर्तमान छुट्टीर टंका संग्रह को बंद करने प्रस्तुति चली। एथिपाई महानिदेशक विद्यालय शिक्षा एवं राज्यर प्रकल्प संवाद कार्यालय द्वारा एक निर्देश जारी कर 5 लाख अधिक शिक्षक कर्मचारी विभाग द्वारा दी जाता आदेश द्वारा लाभ पाइबे। महिला शिक्षक और कर्मचारी मैंने चाइल्ड केयर लिव और मातृत्व छुट्टी आफिडेविट करने को पड़ो ना। से एक समय 30 दिन छुट्टी जोगाई दि। नंबर 3 नीलामेला अर्पण चाउल। नीलामेला अर्पण चाउल क्विंटाल पिछा 2780 टंकार नीलामेला अर्पण चाउल 10,322 क्विंटाल चाउल नीलाम है। 2,86,00,000 टंकार समुदाय चाउल नीलाम होइछि। दीर्घदिन धरी अर्पण चाउल को नहीं लगी रही कल्पना जल्पनार अंत घटवा जाऊँगी। अर्पण चाउल को महाप्रभु को उद्देश्य व्यवहार कर प्रशासन पक्षर सूचना दी। तेबे गच्छित अर्पण चाउलर मान परीक्षा कर जदिव मनुष्य खाद्य उपयोगी तेबे बी कैटेगोरी आसुवा मान जांच कर सूत्र प्रकाश मिली। तेणु निष्पत्ति अनुसार ए चाउल को नीलाम कर बिक्रीलब्ध अर्थ को श्रीमंदिर दान कर जिलापाल तथा श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासन सिद्धार्थ शंकर स्वयं सोमवार आवासिक कार्यालय सूचना देते। नंबर 4 अर्थमंत्री बढ़ अभिवृद्धि हार जीवनशैली में आसब एभली परिवर्तन। खुशी खबर देले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। भारतीय मुंडपिछा आय खूब शीघ्र बढ़ नहीं से कहते। भारतर मुंडपिछा आय $2,730 हासिल करने को स्वाधीन पर 25 वर्ष समय लगी। किंतु आंतर्जातीय मुद्रापिंठ अनुजाई आसंता 5 वर्ष मुंडपिछा आय $2,000 वृद्धि हो। निर्मला सीतारमण आहरी सेतेबेले समग्र विश्व विभाजित हुए एवं क्रमागत विवाद देखा जाए सेतेबेले विश्व बड़ विपद रही है। 140 कोटी जनसंख्या मध्य भारतर अवस्था भल रही। आगामी किछि दिन मध्य द्विगुणित होगा नहीं आशा करा जाउछि। से आहरी कहते 2000 दशक चीन भली एमर्जिंग मार्केटिंग ग्लोबल ट्रेड एवं क्लाइमेट सपक्ष रहा कारण विकास शीघ्र हो पारि। किंतु भारत एक प्रकार चैलेंज रही। वर्तमान समय 43% भारतीय 24 वर्ष वर्ग रही। सबु क्षेत्र को नजर को आनिले मुंडपिछा आय वृद्धि नहीं आकलन कर। नंबर 5 बंगोपसागर दाना बांधुची लघुचाप। पुणी एक घूर्णिबड़ बंगोपसागर सृष्टि होती। आज घूर्णिबड़ लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। लघुचापर कम प्रभाव ओडिशा उपर पड़ो। राज्यर किछि स्थान में स्वल्प वर्षा होबार संभावना रही। ओडिशा को बात्या भय ना। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और तार पार्श्ववर्ती अंचल लघुचाप सृष्टि होती। राज्य में आगामी 3 ରୁ 4 दिन मध्य स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। राज्यर गत 2-3 दिन हम वर्षार परिमाण कमी घुड़घुड़ी अनुभूत होची। मौसुमी प्रत्यावर्तन करने राज्य में घुड़घुड़ी अनुभूति कम हम। नंबर 6 ओडिशा कनेस्टेबल नियुक्ति बयस सीमा को नहीं बड़ राय देले हाईकोर्ट। ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल नियुक्ति आवेदन चलता बेले बयस सीमा को नहीं हाईकोर्ट बड़ राय देइछन्ति। राज्यर सबु बाटालियन कनेस्टेबल को नियुक्ति बयस सीमा कोहड़ करने हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। आवेदनकारी को ऑनलाइन ऑफलाइन रे आवेदन करने को कोर्ट अनुमति देछन। तेबे आवेदन करिहेबो मात्र फल प्रकाश हेबनी कहछन्ति हाईकोर्ट। राज्यर 1360 कनेस्टेबल पदवी पूरण ओडिशा पुलिस पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई थिला। तेबे एई पदवी आवेदन
ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଲି ଦେଉଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ 2018 ପରଠାରୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନଥିଲା ବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ବୟସ ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶାୟୀ। ନମ୍ବର 7 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ ଓ ନବନିଯୁକ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଚୟନ ହେଉଥିବା 16,900 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 424 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 600 ଜଣ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 479 ଜଣ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 260 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 1080 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 65 ଜଣ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 893 ଜଣ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 883 ଜଣ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,264 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 88 ଜଣ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 872 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 811 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 151 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 1,038 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 1,329 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 753 ଜଣ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 922 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 555 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 827 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 860 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 83 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 221 ଜଣ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 733 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 511 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 218 ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 157 ଜଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 160 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ମନମୋହନ ସାମଲ। ହାଇକୋର୍ଟର ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଅଦାଲତ ଆମମାନଙ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ସମେତ କ୍ୟାଡ ବାର ଆସୋସିଏସନକୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏ ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ତରଫରୁ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଭଳି କେତେକ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ସଂଘ। ତେବେ ସେ ବାବଦକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ SCO ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ଏଠାରେ ସେ SCO ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 15-16 ଅକ୍ଟୋବର ଇସଲାମାବାଦରେ ଏ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 2014 ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ। 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ମୁଖପାତ୍ର ମମତାଜ ଜହରା ବାଲୋଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଭାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶକୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତ। ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। 4 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାରରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତକୁ 58 ରନ୍ ହରାଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଉକ୍ତ ମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 161 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପିଛା କରି ଭାରତ 19 ଓଭରରେ 102 ରନ୍ କରି ରହିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 15 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।